lot of people follow him, obviously. He's a great personality. There are certain things that he has said. For example, atom ko models haruko barema. Ani he has the tendency to use the words like dimensions and vibrations. Again, we've already talked about it. So your atoms ko models ko barema pani kuraharu भन्नु भएको थियो हैन. Obviously उहाँ आफ्नो spiritual domain मा he's a phenomenal individual, extremely intellectual हैन. Very articulate. Very articulate. So अब तपाईं त जानु भएको छ. I have not met him personally. You have seen him हैन. So त्यही हो, मैले पनि हल्का खासै चाहिँ उहाँको उहरु चाहिँ हेरेको छैन, बट जहाँसम्म मैले हेरेको छु हैन, त्यो कुराहरुमा चाहिँ there are certain things that need to be considered हैन. जस्तै यही रामानुजनको कुरा भयो हैन. He said that he basically predicted black holes, but that's not the case नि त हैन. He didn't predict black holes, he just formulated something that was used in order to understand the behavior of black holes भन्ने कुरा छ नि त. So yeah, there are certain things, obviously अब त्यसको बेसिसमा चाहिँ we cannot say that this person said so and so भनेर. Obviously everybody might misinterpret things हैन. त्यही नै हो. I admire him, I've read his books and so on. मैले इनफ्याक्टली मसँग अहिले पनि होला बुक हैन, इनर इन्जिनियरिङ भन्ने, a friend suggested me and I read it. त्यसमा पनि एउटा कुरा लेखेको छ which I don't completely disagree with हैन. मैले यसको बारेमा भिडियो पनि बनाएको थिएँ about logic क्या. He said that if you are completely logical हैन, then you sort of miss out on life. Yeah, miss out on life. He said exactly the same thing. Exactly same thing लेखेकै छ के त्यहाँ. Okay. अनि it's basically suicide भनेर लेखेको छ त्यहाँ. So I don't completely disagree with that, but at the same time हैन, what I personally think is if you are logical हैन, you can still appreciate the beauty of nature के and life. Science को बारेमा पनि धेरै मान्छेले यही नै भन्छ के, you're too scientific, you're too logical, you're too scientific. तिमीलाई त यो नेचरको जुन ब्युटी जुन हुन्छ, जुन पोएटिक आँखाले हेरिन्छ, जुन आर्टिस्टिक आँखाले हेरिन्छ, तिमीले त हेर्नै सक्दैनौ भनेर भन्छ के. I think that's not the case. Even if you're logical, even if you're scientific, you can still see the intricate details haru, appreciate what's in nature हैन. त्यो dimensions haruको कुराहरु हामीले पनि निकाल्छ नि त. And that is also beautiful नि त हैन. So त्यही हो, certain कुराहरु छ त्यसमा मेरो इन्टरप्रिटेसन छ. उहाँको पनि at his place is best हैन. What's your take on him? So मैले सद्गुरु हेर्न थालेको चाहिँ it's been at least first time हेर्न थालेको 5 वर्ष अगाडि हो, right? For the first 3-4 years चाहिँ म पनि everything agree गर्थेँ because he is very good at convincing people. He is very articulate. And again कहाँ आएर कुरा चेन्ज हुन्छ र last 2-3 years मा मेरो चेन्ज भएको is the intent versus the content को कुरा के. So his intentions are good and he wants people to do good, he wants people to feel good by any means possible. अब मान्छेलाई के कसरी वर्क गर्छ, लजिकली वर्क गर्छ कि कन्भिन्स गराएर or emotionally, that I agree. But then कतिवटा कुरामा चाहिँ when he starts talking or explaining about things or scientific theories हरुको कुराहरु or physiology को कुराहरु गर्न थाल्दाखेरि चाहिँ I don't agree with a lot of things. I mean scientifically पनि it doesn't make sense कतिवटा कुराहरु चाहिँ, right? So I have this mind where I'm critical about a lot of things. I question things हरु and what is right लाई right भन्छु, what is wrong लाई wrong भन्छु म हैन. So दुईटा कुरा मिक्स गर्दिनु हुँदैन कि you cannot take a person हुन्छ नि. The way I look at it is this is a good person or bad person भनेर हेर्दिन कि certainly your XYZ qualities are good, ABC qualities are bad भने. So त्यसैले right or wrong को कुरामा पनि the way I look at Sadhguru चाहिँ in a bigger picture, he is good, whatever he is doing is good हैन. अब there are controversies associated with him, I don't know हैन. अब त्यो मैले प्रुभ गरे पनि छैन. अब there are people जले चाहिँ क्लेम गर्छ यो त्यो भनेर. सो त्यसलाई चाहिँ त्यहाँतिर ब्लाइन्डेड पनि भइदिनु हुँदैन. बट देन लाइक त्यो त्यहाँ छ, लेट्स किप इट असाइड. बट देन उसको मिसन्सहरू हेर्ने भने वाट इज ट्राइङ टु डु इट्स फर अ ग्रेटर गुड अनि वाट इज डुइङ गुड फर लट अफ पिपल. बट देन अगेन लजिकमा म आएर अड्किन्छु कि वेयर हि कोट सर्टन थिङ्स एन्ड इट डजन्ट मेक लजिकल सेन्स, वेयर हि क्लेम सर्टन थिङ्स इन टर्म्स अफ बी इट इन टर्म्स अफ फिजिक्स अर बायोलोजी एन्ड त्यसपछि दोज थिङ्स are not unexplored होइन कि. those things are not explored by science होइन कि, डिस्प्रुभ गरिसकेको साइन्सले या भन्छ एउटा सर्टन डेफिनेसन दिइसकेको साइन्सले अनि त्यसपछि इट्स समथिङ एल्स. सो त्यसलाई चाहिँ त्यसरी नै हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि. एक्ज्याक्टली त्यही नै हो. एन्ड द्याट्स वाट अ ऱ्यासनलिस्ट डज, द्याट्स वाट अ ऱ्यासनल माइन्ड डज के. अनि मैले एस्ट्रोलोजीको कुराहरू पनि त्यही नै गरेको कि यस इट इज देयर, इट इज एक्सट्रिमली डाइभर्सिफाइड, इट इज अ फिनोमिनल डिसिप्लिन होइन. बट एट द सेम टाइम इट गिभ्स अ रङ पिक्चर अफ द युनिभर्स नि त होइन. If you want to take it just as a discipline, maybe okay, it's a philosophy, yes, maybe metaphysics ko sense ma linuncha bhane that's also fine. By the way, metaphysics, a lot of people confuse with physics, and metaphysics is not, physics is a branch of philosophy हैन. अनि
त्यो सेन्समा लिने हो भने त it's okay, but if somebody calls it scientific, then that becomes irrational, that becomes exactly. यो कुरामा आएर चाहिँ that's what I will add as well. I mean, this thing about why these teachings can be bad in a sense, like astrology ko kura garum or be it spirituality ko kura ma चाहिँ relying too heavily on gut feeling or emotions. I don't like a person, then I want to stab that person and just go by the gut feeling would be a very bad advice for someone like me. So jaile pani like emotions र feeling ko pasari driven bhayera ani gut feeling ko pasari, especially that's a very bad advice jasto लाग्छ क्या. I mean, like, you have to use your rational mind as well. Rationality लाई साइडमा राखेर just do everything by emotions भनेर भन्यो भने सोसाइटी फङ्सन गर्दैन होला, and there will be chaos, right? त्यो orderले गरेर एउटा fear of what is right, what is wrong, or fear of this legislation जुन चाहिँ गर्नुहुन्छ गर्नु हुँदैन, त्यो कारणले गरेर सोसाइटीलाई सेन गरेर आएको छ नि त. That's why हाम्रो यो लहरूमा do things because of gut feeling भनेर भनिँदैन नि त. Concrete चाहियो नि त, certain things or regulations, and that's how I look at it. We've got many problems क्या हैन. यहीँ पनि हेर्दाखेरि people seek, अब जस्तो एउटा इक्जाम्पल दिँदाखेरि COVID-19 कै टाइममा हेर्नु न, there was so much of misinformation क्या out there हैन. अब काउ युरिन कन्ज्युम गर्यो भने त्यो हुन्छ, क्लोरिन कति मान्छेले ब्लिच पनि कन्ज्युम गरे, मिसइन्फर्मेसन आर देयर क्या. अनि त्यसपछि यस्तै यस्तै कुराहरू, अब जस्तो पतञ्जलिकै कुरा गरौँ होइन, फर इक्जाम्पल बाबा रामदेवको, एन्ड द कम्पनी इनिसियली ब्रट आउट अ प्रडक्ट जसले चाहिँ पोटेन्सियली COVID-19 क्योर गर्न सक्छ भनेर भनेको थियो होइन. बट एक्चुअली द फ्याक्ट इज होइन, कम्पनीले क्लेम त गर्यो, निकाल्यो पनि इनिसियली होइन, एन्ड अ लट अफ पिपल बिलिभड इन इट क्या होइन. त्यसको पछाडिको ब्याकग्राउन्ड रिसर्च कसैले पनि गरेन. Because this thing about cult के, that's what the cult mentality is. जे भने पनि without questioning follow गर्ने, त्यो चाहिँ हुनु भएन के. No, exactly. त्यसको पछाडि there's only a single paper, you know that एउटा या दुईटा पेपर छ होइन, एउटा चाहिँ it's not credible, there's one paper that is credible and is published in a international journal होइन, about that very same product होइन. अनि त्यसमा पनि जुन डाटा जुन युज गरेको छ नि, किनभने whenever you bring out a medicine in the market होइन, it has to be first rigorously tested. पहिलो कुरा त मजाले टेस्ट गरेको हुनुपर्छ, त्यसको डाटा त्यसको इफेक्टिभनेस निकालेको हुनुपर्छ होइन. आयुर्वेद, yes, it is good, right? If you have proven the effectiveness of it, it's fine. Homeopathy, no, homeopathy is like pseudoscience नै भन्छ होइन, त्यो it's dilution होइन, त्यसको इफेक्टिभनेस प्रुभ भएको छैन. बट अगेन त्यो whenever you have a disease in you, you go to a medical professional, right? And you look for the medicines that is tested properly. And त्यसमा त्यो एनालाइज गरेको, त्यो पेपरमा चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि इट्स अ भेरी सर्ट पेपर, त्यसमा चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्स डाटाहरू पनि राम्ररी पुट डाउन गरेको छैन, एन्ड इट इज अल्सो नट रेफरेन्स्ड वेल क्या. टेस्ट नै नगरेर चाहिँ उनीहरूले निकालिदिएको रहेछ क्या. एन्ड लेटर वेन द कम्पनी वाज आस्क्ड अबाउट इट होइन, दे सेड द्याट हामीले त यस्तो क्लेम नै गरेको छैन होइन, हामीले त क्योर गर्छ भनेर भनेकै छैन होइन भनेर भनेर पछि एडभर्टाइज गरेको सुरुमा त गरेको थियो, पछि चाहिँ दे टुक देयर वर्ड्स ब्याक भनेर इन्टरभ्युजहरू पनि छ क्या. सो मिसइन्फर्मेसन्सहरू हुन्छ न, इट्स अप टु यु. त्यही त भने मैले, इफ यु वान्ट टु बी एबल टु sort things out होइन, if you want to differentiate between what's right and what's wrong, questioning is important, skepticism is important. Yeah, and then this thing about pseudoscience पनि कतिवटा कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब it's all about the intent भन्ने कुरा पनि आउँछ होइन. लाइक बी इट ल ठिकै छ, कन्टेन्ट रङ भयो पनि इन्टेन्ट राइट छ भने त भइहाल्यो नि, किन त्यसलाई चाहिँ as long as it is not harming anyone, it's okay. That's where I'm going. I mean, like, अब त्यही त इन्टेन्ट राइट छ भने ठिक छ, we don't go around सबैलाई अब यो भनेर रङ, यो भनेर रङ भने होइन do that क्या. हामीले कसैको बिलिफ चेन्ज गर्न सक्दैन. all we can do is just compel them to think. Yeah, exactly. Critically think about certain things. Yeah, but then like when people have to step in is when something is harmful, some belief is harmful, especially when we talk COVID-19 मा हेर्नु न, it did cause harm नि त. Exactly, because you're relying on that and this was or सबै छोड्दिने, प्रोफेसनल मेडिकल अटेन्सन सिक गर्नु सिक नगरेर चाहिँ अल्टरनेटिभ मेडिसिनमा जानु पनि अथवा स्युडो साइन्टिफिक मेडिसिन्सहरूमा जानु पनि, अगेन द्याट इज रङ, द्याट इज इमोरल, द्याट इज अनएथिकल भन्छु क्या म चाहिँ. स्पेसली लाइक यो होमियोपेथीकै केसमा कुरा गरौँ न. आई मिन लाइक अब लेट्स से कसैलाई third stage cancer छ भने you don't go to homeopathy, you're just like you already have a very limited time or slim chance of recovery, and that's why you're spending that with things that are not scientific or हुन्छ नि जसको चाहिँ statistically about 5% better भयो होला, 5% of the population मा सक्सेस भयो होला, but then are you willing to take that chance होइन. सो त्यो कुराहरूमा चाहिँ you have to question, you have to step in, अनि त्यसपछि त्यो मोरल ड्युटिजहरू आउँछ जस्तो लाग्छ क्या.